بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أحبائي التلاميذ والأولياء. اليوم نشوف إن شاء الله نموذج ثاني للفصل الثاني خاص بمادة الفرنسية، اللغة الفرنسية لمستوى سنة رابعة متوسط. إذا واسمه الصفحة، هذا السوجي يعني الورقة تاع السوجي يعني حطيتها لكم في الفيسبوك لكي تحلوها وتحاولوا، والآن إن شاء الله رايحين نحلوها. ربما تكون الصفحة أو الصورة غير واضحة، الغالب يعني كما شفتوا في الموقع كما جبدته. إذا هو موضوع لأستاذة لا أذكر اسمها، أذكر فقط اسم حنين حاجة. إذا حطته في موقع من مواقع الدراسة يعني والبرنامج يعني خرجته وفوالا. اذا حطيتها لكم في هذا اللي ما شافش مليح هنا في ما راش يظهر له مليح، يدخل الصفحه تاع الفيسبوك ويلقاه. اذا نبدو بسم الله الرحمن الرحيم على بركه الله، ما نطولوش نقراو النص اولا نفهموه. Pendant que toute la famille regardait un documentaire sur la solidarité, mon petit frère posa la question suivante. Pourquoi il faut être solidaire؟ إذن pendant يعني بينما كانت العائلة تشاهد وثائقي على التضامن، أخي الصغير طرح هذا السؤال: لماذا pourquoi il faut être solidaire؟ لماذا يجب أن نكون متضامنين؟ Maman lui répondit: être solidaire, c'est d'abord aimer son prochain et accepter de l'aider. نكون متضامنين هي أولا أن نحب القريب لنا، سواء كان زميلنا، جارنا، صديقنا، قريبنا إلى غير ذلك، et accepter de l'aider وقبول مساعدته. C'est un comportement qui garantit un soutien en cas de difficulté. يعني هذا التصرف سوف يضمن لك الدعم في الحالات الصعبة، يعني كما تدين تدان كما يقولوا، كما أنت تتضامن مع المحتاج أيضا أنت، أو اللي يكون في يعني ظروف صعبة، أنت أيضا في يوم من الأيام لو كنت في ظروف صعبة سوف تضمن أن الناس سوف أيضا يتضامنون معك ويساعدونك. Autrement dit, on n'est jamais seul devant les situations de détresse. يعني بطريقة أخرى هذا يعني أننا بهذا السلوك سوف نضمن أننا احنا أيضا سوف نكون يعني نكون on n'est jamais seul، ما نكونش وحدنا احنا أيضا في الحالات الصعبة، يعني احنا تاني كيما نساعدو رايحين يساعدونا. لا سوليداريتي سي سونتريدي، التضامن هو سونتريدي يعني التعاون فيما بين الناس. soutenir les plus faibles يعني ندعموا الضعفاء. encourager ses semblables يعني نشجعوا المماثلين، يعني أمثالنا، أمثال الناس اللي كيفنا يعني ses semblables. Et la plus grande loi de Dieu est relative à l'amour de votre semblable، يعني وأكبر قانون أو أسمى قانون في الدين هي أنك تحب الناس اللي كيفك. إذن ثانيا de plus ajouta papa: la solidarité est un moyen de garantir la stabilité et l'égalité dans la société. يعني التضامن هو وسيلة يضمن لك أنك تحقق الاستقرار، la stabilité et l'égalité يعني المساواة في المجتمع. En effet, elle permet d'offrir à chacun les moyens de vivre correctement, de sorte qu'aucun individu n'est laissé à côté, n'est laissé de côté ou désavantagé de façon injuste. يعني نعاودو la solidarité est un moyen de garantir la stabilité et l'égalité dans la société. ثم اشرح له elle permet d'offrir à chacun les moyens de vivre correctement، يعني تسمح للناس انهم كل واحد راح يعيش بطريقه صحيحه، de sorte qu'aucun individu n'est laissé de côté، بحيث بالتضامن كي تكون المجتمع يسوده التضامن الناس كلهم يكونوا يعيشوا بسلام ما يكونوش n'est pas individu n'est laissé de côté يعني ou désavantagé، يعني ما يكونش محروم و de façon injuste يعني بطريقة غير منصفة أو غير عادلة، إن كامل الناس يكونوا يعيشوا بسلام ويعيشوا يعني مكفيين ويعني وبراحة. Cultiver la solidarité est dans votre intérêt. نزرع التضامن هو في صالحنا صالحكم. lui réplique-je
يعني réplique يعني أضاف له أو قال له la solidarité est une boucle nous pourrions un jour être à la place de celui qui a besoin d'aide يعني هي دائرة une boucle يعني شغل دائرة تدور عليك نسخة يعني كيما الناس يكونوا في الحالات يعني الصعبة أو الحالات اللي يكونوا محتاجين فيها للدعم والمساعدة ربما أنت أيضا في يوم من الأيام سوف تكون في نفس الحالة نتاعهم وبالتالي لما تكون متضامن راح تضمن أن الناس أيضا سوف يتضامنون معك. En plus, la solidarité envers les autres peut aussi contribuer à notre sécurité. يعني أيضا تضامن تجاه الآخرين أيضا سوف يحقق أو يساعد على la sécurité يعني على الأمن نتاعنا. En effet, quand certains n'ont pas les moyens de vivre décemment, ils peuvent devenir amers. يعني لما الناس ما يكونوش يعيشوا يعني décemment يعني بكرامة ويعني وفي أمان وكل شيء ils peuvent devenir amers يقدروا يكونوا amers يعني مرارة amers furieux يكونوا منفعلين voire malveillants حتى أن يوصل بهم الأمر يكونوا يسكنهم الخبث يكونوا خبثاء malveillants et ils pourraient chercher à obtenir de force qu'ils n'ont pas et menacer votre sécurité ويوصل بهم الدرجة أنهم يوصل بهم الحال أنهم ينتزعوا بالقوة الشيء اللي ما راهمش يكسبوه اللي ما عندهمش وراهم محتاجينه. Il vaut donc mieux partager suffisamment pour ne pas provoquer l'hostilité des plus démunis. إذا يجب أن نتشارك بطريقة عقلانية مع حتى يعني pour ne pas provoquer حتى لن يعني ما نأدوش ما نساعدوش هذا الناس اللي كيما هاك أنهم يخموا بطريقة خبيثة ويلجؤون إلى وسائل يعني سيئة لكي ينتزعون ما ليس لهم أو الشيء اللي راهم محرومين منه. إذن pour ne pas provoquer l'hostilité des plus démunis حتى لن نستفز العداء أو النقمة نتاع هاد الناس المحتاجين. Oh, j'ai compris, la solidarité est un comportement important et très bénéfique aux hommes ainsi qu'à la société. ثم قال في الأخير نعم فهمت التضامن هو سلوك أو تصرف مهم ومفيد بالنسبة للناس كما أنه مفيد بالنسبة للمجتمع. هذا فيما يخص النص. راح نشوفوا الآن الأسئلة. Quel est le thème abordé dans ce texte؟ إذا le thème باين يعني ما هو الموضوع اللي راح يدور عليه المحتوى تاع النص راح يدور على محتوى التضامن يعني la solidarité. إذا le thème c'est la solidarité. Choisis la bonne question. اختر الجواب الصحيح. Ce texte est de type A. narrative à visée argumentative يعني روائي ولا سردي بنمط هذا حججي أو جدلي. Descriptive à visée argumentative أو وصفي يوصف يعني. explicatif à visée argumentative أو تفسيري يفسر بطريقة جدلية أو حجاجية. إذا هنايا ما راش يحكي إني با نغاتيف ما راش يحكي ما راش يسرد يعني أحداث صرات ولا ما راش أيضا يوصف ما راش يوصف في حاجة ولا في بلد ولا في مكان ولا في حيوان ولا في يعني الوصف كما نعرفه. مي هنا راه يشرح راه يفسر ما معنى لماذا راه يفسر باسكو هنا نشوفوا اون كيستيون هنا بوركوا il faut être solidaire هنا راه يطرح في السؤال دونك سو كيفي لما واحد يطرح لك سؤال راح تجاوبه وباش تقنعه راح تفسر له وتشرح له وتدعم له الأجوبة نتاعك. دونك هنا واش نقولوا لو تكست هنا اي دو تيب explicatif à visée argumentative. La question numéro 3. Quel est le point de vue de l'auteur sur la solidarité؟ ما هي نظرة أو وجهة نظر الكاتب حول la solidarité حول التضامن؟ أولا نعرف هنايا من هو الكاتب. إذن الكاتب هنايا هنا l'enfant il va poser la question. Après هنا pendant que toute la famille regardait un documentaire sur la solidarité mon petit frère posa la question. إذن l'auteur هنا هو أخ هذا الأخ الصغير. l'auteur هنا هو أحد أفراد العائلة. Donc il faut être solidaire. إذا نعود للجواب. Quel est le point de vue de l'auteur؟
ما هي وجهة نظر sur la solidarité يعني ما هي وجهة نظر الكاتب على هذا التضامن يعني على la solidarité. إذا لما نجو نشوفوا كما قلنا هنايا يبان باللي الكاتب هنا أولا نحوسوا من هو الكاتب. إذا الكاتب شوفوا نعرفوا pendant que toute la famille regardait un documentaire sur la solidarité mon petit frère إذا يقول mon petit frère يعني هو أخ هذا الطفل الصغير اللي طرح السؤال يعني هو عضو من العائلة. إذا l'auteur هو un membre de la famille الولد نتاع هذه العائلة هو l'auteur. إذا نحوسوا في النص ما هي وجهة نظر هذا الكاتب. شوفوا هنايا maman lui répondit être solidaire, c'est d'abord aimer son prochain et accepter de l'aider. C'est un comportement qui garantit un soutien en cas de difficulté. Autrement dit, on n'est jamais seul devant les situations de détresse. La solidarité, c'est s'entraider, soutenir les plus faibles, encourager ses semblables et la plus grande loi de Dieu relative à l'amour de votre semblable. De plus, ajouta papa, la solidarité est un moyen de garantir la stabilité et l'égalité dans la société. En effet, elle permet d'offrir à chacun les moyens de vivre correctement, de sorte qu'aucun individu n'est laissé de côté ou désavantagé de façon injuste. Cultivez la solidarité et dans votre intérêt, lui réplique-je. معناتها هنايا اللي راه يتحدث المتحدث يعني لوتور يعني الأخ اللي راه يكتب في هذا اللي راه يتحدث على هذه الواقعة. إذا واش قال يا ترى؟ قال la solidarité est une boucle, nous pourrions un jour être à la place de celui qui a besoin d'aide. هنا عرفت واش هي فكرة الكاتب الحقيقي لوتور دو سو تكست. إذا لوتور دو سو تكست واش قال؟ حنا ما نقولوش واش قال الطفل الصغير اللي طرح السؤال ولا واش قالت الأم ولا واش قال الأب. قال لك ما هي وجهة نظر تاع لوتور اللي راه كاتب بالنص. لازم نكون ذكي نحوس ماشي نحط مباشرة واش قال الأب ولا واش قالت الأم ولا ماذا استنتج في الأخير الطفل الصغير. في الأخير في الجملة الأخيرة الطفل الصغير قال Oh, j'ai compris. La solidarité est un comportement important et très bénéfique aux hommes ainsi qu'à la société. هنا الرأي نتاع الطفل الصغير اللي طرح السؤال. إذا هذه هي وجهة النظر تاع لو بوين دو في تاعه. حنا ما قالش هذا، قال لك تاع لوتور تاع اللي كتب هذا المقال. إذا لوتور اللي كتب هذا المقال كما فهمنا من الانترودكسيون من المقدمة الأولى فهمنا باللي هو عضو من هذه العائلة هو اللي راه يكتب ويتكلم في هذا المقال. إذا كيفاش نعرفوا وجهة النظر تاعه؟ كي نشوفوا جو هذه جو معناتها تدل هذه الجو يعني خاصة بلوتور. دونك لوتور هنا قال لا سوليداريتي يعني التضامن est une boucle هي دائرة ولا نسخة. Nous pourrions un jour être à la place de celui qui a besoin d'aide. نقدر نكونوا في يوم من الأيام في مكان هذا الإنسان اللي راه محتاج للمساعدة. إذن هذا هو الرأي نتاع الكاتب نتاع هذا المقال على la solidarité. إذن هي la solidarité est une boucle. Nous pourrions un jour être à la place de celui qui a besoin d'aide. إذن هذه هي la réponse. La question numéro 3 شوفوا la question numéro 4 complète le tableau suivant. املأ الجدول التالي. الجدول واش فيه argument فيه la colonne فيها argument حدد لك قال لك argument 1 argument 2 argument 3 وفيها لي كونيكتور. واش معناتها لي كونيكتور؟ يعني العبارات اللي دخلنا بهم هاد لي argument. اذا نشوفوا maman lui répondit être solidaire c'est d'abord إذا شوفوا هنا c'est un connecteur d'abord معناتها هذا هو l'argument الأول. Être solidaire c'est d'abord aimer son prochain et accepter de l'aider. C'est un comportement qui garantit un soutien en cas de difficulté. إذن هذا هو l'argument الأول. هنا autrement dit شوفوا مليح autrement dit هنا c'est un connecteur كما تعلمنا في لا باج جو بونس باج نيميرو 50 ولا مش عارف على هاد لي كونيكتور ندخلوا بهم لي زيكزامبل. قلنا لارغومون تاعي باش نزيد ندعمه مليح ونقويه احيانا اضطر الى تدعيمه بامثله دي زيكزامبل. هاد الامثله كاين كلمات خاصه دي كونيكتور يعني دي عبارات خاصه ندخلوا بهم هاد الامثله. Autrement dit عندنا مثلا
لا أتذكر، أظن كاين كلمات باش تعرفوا وين هما ولا يقولوا لكم خرج من النص، يقول لك خرج لي دي زيكزامبل أمثلة. إذا نعرفوا بلي الأمثلة ندخلهم كلمات، مثلا عندنا انسي، عندنا باغ اكزومبل، عندنا كوم، عندنا اون افي، مثلا عندنا pour preuve, autre plan, sur un autre plan مثلا au plan de, entre autres, notamment أيضا كونت أ. إذا هنا نروحوا لاباج 50، كاين وين تاع الأمثلة محطين لك عبارات هذوك احفظهم أمثلة، وكا وين يقول لك خرج لي دي زيكزامبل، مثلا أحيانا يقول لك خرج لي لارغيومون و اكزامبل. إذا عند وين تشوفوا هاد لي كونيكتور هنا، يعني ببساطة باش تفهموا، باش نبسط لكم هذا. إذا قاعدة عند وين تخرجوا لي زيكزامبل، كاين دي زيكسبريسيون بهم اون انترودوي هاد لي زيكزامبل. من بينهم مثلا هذه اللي راهي هنا عندنا في الارغيومون هذا، autrement dit. autrement dit، إذا autrement dit أيضا ندخلوا بها لي زيكزامبل. autrement dit سهل شركي كوم ولا باغ اكزومبل ولا. إذا الارغيومون الأول هي être solidaire c'est d'abord aimer son prochain et accepter de l'aider. تقدروا تحبسوا لهنا، تقدروا تزيدوا c'est un comportement qui garantit un soutien en cas de difficulté. هنا راه يشرح وهنا autrement dit هنا دعمه بمثال. L'argument numéro 2, de plus. إذا de plus هو le connecteur. Ajoute à papa, la solidarité est un moyen de garantir la stabilité et l'égalité dans la société. عفوا، يعني نطفي الواي فاي باش هكذا ما يهبلونيش. Alors, de plus, ajoute à papa, la solidarité est un moyen de garantir la stabilité et l'égalité dans la société. يعني التضامن هو وسيلة لضمان الاستقرار والمساواة في المجتمع. إذا فوالا هنا c'est un argument. En effet, elle permet. إذا en effet هنايا شغل راه يعطي في مثال. En effet, c'est un connecteur اللي ندخلوا به l'exemple. معناتها la solidarité est un moyen de garantir la stabilité et l'égalité dans la société هو l'argument numéro 2 le connecteur تاعه هو de plus. ثم cultiver la solidarité lui réplique en plus. إذا en plus هنا le troisième argument. En plus, la solidarité envers les autres peut aussi contribuer à notre sécurité. إذا هذا l'argument numéro 3 le connecteur تاعه هو en plus. عندك هنا en effet quand certains n'ont pas les moyens et tout ça حتى الأخير هنا c'est un exemple راه يدعم فيه وراه يشرح راه يفسر. إذا هذا فيما يخص les arguments. شوفوا الصفحة الموالية. إذا الصفحة راهي مظلمة كي حكمت كي صورتها، ما صورتها فوق في مكان مظلم. هنا répond par vrai ou faux. C'est le père de l'auteur qui a posé la question pourquoi il faut être solidaire. Faux. C'est l'enfant qui a قال لك c'est mon petit frère هو اللي طرح هذا السؤال، دونك هنا faux. La maman de l'auteur est contre la solidarité. الأم تاع الطفل راهي ضد التضامن. Faux bien sûr. هي شرحت له قالت له باللي التضامن مليح etc. La solidarité est une boucle. Nous pourrions un jour être à la place de celui qui a besoin d'aide. إذا vrai. La question numéro 6 relève du texte, parce que la phrase relève du texte avec un mot de la même famille que solidarité. إذا كاين الله أعلم كاين voilà في السؤال تاع الطفل شوش قال pourquoi il faut être solidaire. إذا كلمة solidaire c'est un mot de la même famille que solidarité، عندهم نفس الجذر le même radical. donc هذه هي الكلمة اللي نحوسوا عليها. وكلمة s'entraider entraider le verbe entraider يعني التعاون، نتعاون فيما بيننا. إذا كاين في هذه الأخرى اللي قالها ديجا la solidarité est une boucle que nous pourrions un jour être à la place de celui qui a besoin d'aide. aide عندك aide وكاين تاني je crois le verbe aider يعني شفتها. إذا aide c'est un mot de la même famille que s'entraider. وأيضا je pense voilà aide كاين تاني le verbe aider مش عارفة شفتو aider les autres voilà. La troisième phrase, maman lui répondit être solidaire, c'est d'abord aimer son prochain et accepter de l'aider. Le verbe aider. Le verbe aider, c'est un mot de la même famille que l'entraide. L'entraide ou أيضا الكلمة تاع aide. واش طلبوا أيضا
لو سينونيم دو سوتونير، سوتونير معناتها يدعموا، سوتونير يعني معناتها يدعموا. اذا كاين ان مو هنايا اللي شفتها، عليها اللي قلت لكم دائما خاصكم تقروا مرتين ولا ثلاثه النص، باسكو كامل الاجوبه راهي في النص. اذا سوتونير، نفهموا كلمه سوتونير، هادو كلمات اللي لازم تحفظوهم في هذا الميدان تاع التضامن والتعاون والانسانيه ايتو. سوتونير معناتها يدعموا. اذا كاين دي سينونيم، كاين هنا لو فيرب انكوراجي شفته قبيل. بون فوالا هنايا في الفقرة الثانية عندوين بون لا solidarité est s'entraider, soutenir les plus faibles, encourager ses semblables. encourager، إذا encourager soutenir معناتها encourager يعني يشجعوا، يدعموا، يشجعوا. لونتونيم تاع juste يعني العكس أو الضد تاع juste. juste هي عدل أو العدالة، هي يعني الانصاف، الجوست. العكس نتاعها راهي كاينه هنايا، هنايا في الباراغراف نيميرو 3 على فان، وين قال لك وين قاله بوه بابا ajoute papa la solidarité est un moyen de garantir la stabilité et l'égalité dans la société. En effet, elle permet d'offrir à chacun les moyens de vivre correctement, de sorte qu'aucun individu n'est laissé de côté ou désavantagé de façon injuste. Injuste. إذن injuste, c'est l'antonyme de juste. La question numéro plutôt troisièmement في هذا الشطر, deux verbes de parole. كلمتين كلمة دو فعلين ندخلوا بهم الأفعال، يعني des verbes qui introduisent la parole. إذا les verbes qui introduisent la parole قريناها في الدرس. مثلا كي تنقل كلام تاع المتحدث في الأخير تقول مثلا قال أبي، ولا احتج أخي، ولا هاد الكلمات اللي كيما هكا. عندكم مثلا كيما هذه هنايا cultiver la solidarité dans votre intérêt. Lui réplique je. Alors réplique هنا c'est le verbe introducteur de parole. كاين تاني ajouta mon père, ajouta papa. إذن ajouta papa عندك أيضا maman lui répondit. من بعد راح تنقل الكلام اللي قالته أمي. إذن هذا الفعل بيه غادي ندخل الجمله تاع اللي قالت له maman lui répondit. être solidaire c'est d'abord. اذا répondit. عندك ايضا de plus ajouta papa. ajouta qu'est-ce qu'il a ajouté. من بعد راح تنقل الكلمه نتاع الجمله اللي قالها. la solidarité est un moyen de garantir. عندك réplique. عندك ايضا le verbe dit, lui dit etc. دونك كاين مثلا كيما فهمتوا هادو هما، كاين اجوتا، كاين ريبليك، كاين ايضا ريبوندي. هادو هما. من بعد عندنا لا كيسيون نيميرو 7. quel est le rapport exprimé dans la phrase suivante. تقروا la phrase. il vaut donc mieux partager suffisamment pour ne pas provoquer l'hostilité des plus démunis. ما هو العلاقة المنطقية في هذه الجملة؟ il vaut donc دائما كيقولوا لكم quel est le rapport exprimé معناتها راح تجاوبه. كاين 3 rapports. كاين la cause، كاين la conséquence، وكاين le but، كاين تاني la relative، وكاين la complétive. إذا هنايا ما كاش relative، ما كاش le pronom relatif، ما كاش la complétive، يعني le verbe اللي الكومبليمون اللي يعطيني لو سونس تاع لو فيرب. مي هنا شوفوا شكاين il vaut donc mieux partager suffisamment. هنا كاين دي كونيكتور ou bien عبارات بهم تعرفوا مثلا كيما عندنا pour. il vaut donc mieux partager. يجب أن نشارك. لماذا نشارك؟ pour ne pas provoquer l'hostilité des plus démunis. لكي لا نستفز النقمة نتاع الناس المحتاجين. لكي لا. إذن عندي هدف باش نروح نبارطاجي، عندي هدف لكي لا استفز. دونك هنايا pour c'est sur le but, c'est le but, c'est la proposition de but. إذن كيفاش تعرفوا هنايا؟ عفوا دوك شويه ونوري لكم واحد العبسه. إذا كما نعرفوا كاين كلمات وعبارات كي نشوفهم في الجمله نعرف لو رابور نتاع الجمله وشنو هو. مثلا لاكوز كاين كلمات كيما اكوز دو، غراس ا، étant donné que, vu, car, en effet, parce que, vu que, sous prétexte que, comme, puisque. إذا هاد العبارات كي تشوفهم في الجمله عرفوا باللي سي لا كوز. هادو لازم تحفظوهم، تكتبوهم وتحفظوهم.
عندك لا كونسيكونس كيفاش نعرف لو رابور اكسبريمي في لا فراز هو لا كونسيكونس كي نشوف هاد لي كونيكتور كيما دونك alors par conséquent c'est pourquoi si bien que de sorte que de façon que tellement بعد جملة فعل que tant que si que إذا هادو pour la conséquence كي تشوفوهم في لا فراز عارفوا باللي لو رابور سي لا كونسيكونس باسكو لازم تحفظوهم دائما يطلبوه لكم في البيان هذا السؤال دائما يعطيك جمله يقول لك كالي لو رابور اكسبريمي اذا هي نورمالمون تفهموا الجمل مي باش نبسط لكم المعلومه كاين عفسه كي تشوفوا واحده من هاد لي كونيكتور تعرفوا لو رابور اكسبريمي عندك لو بوت نلقوا مثلا afin de pour كيما ليكزامبل تاعنا pour dans le but de peur de crainte de en vue de ou bien pour que afin que de crainte que de peur que إذا هادو دوك من بعد نديرهم لكم في مراجعة عامة باش تميموريزوهم مليح الآن نرجع إلى دونك هنا ils vont donc mieux partager suffisamment pour يعني عندي هدف le but pour ne pas لكي لا أستفز نقمة أو عداء هاد الناس المحتاجين إذا نقولوا بلي le rapport exprimé dans la phrase suivante est le but. Question numéro 8. Conjuguer les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui convient. L'idée de la solidarité humaine à l'échelle mondiale peut changer le monde. Il faut que les jeunes, le subjonctif, le présent du subjonctif. Il faut que les jeunes comprennent que la solidarité est un comportement important et bénéfique à la société. عندك من بعد la production écrite واش طلب مني tes camarades souhaitent monter une pièce théâtrale sur les conséquences du racisme rédige un dialogue dans lequel tes camarades et toi exprimerez votre point de vue introduire une circonstancielle de but هنا ما قالوش على كان un texte argumentatif ولا اذا دوك نشوفوا الاجوبه اذا على عجاله شوفوا الاجوبه راني شرحت كلش الأجوبة راهي واجدة كلشي رانا شرحناه باش ما نطولوش إذا لو تيم هو لا سوليداريتي لا فيزي لو تكست اي دو تيب explicatif à visée argumentative quel est le point de vue de l'auteur sur la solidarité إذا la solidarité est une boucle nous pourrions un jour être à la place صح من بعد les arguments كاين être solidaire et aimer et d'abord aimer son prochain et accepter de l'aider le connecteur هو d'abord بعد عندك la solidarité est un moyen de garantie est un moyen de garantie la stabilité et l'égalité de la société le connecteur هو de plus بعد عندنا la solidarité envers les autres peut aussi contribuer à notre sécurité إذا هنا عفوا نسيت باش نكتب وقال الله أعلم هو en plus le connecteur هو en plus نشوفوا عفوا نشوفوا الأجوبة الأخرى عندنا إذا vrai ou faux الأولى faux ثم faux après vrai هنا باش ما نطولوش راني شرحت كلش عندك un mot de la même famille que solidarité solidaire s'entraider aider ولا aide عندك لو سينونيم تاع soutenir هو encourager l'antonyme يعني العكس هو injuste juste deux verbes de parole dit ولا ajouta ولا réplique septièmement quel est le rapport exprimé قلنا le rapport exprimé c'est le but après conjugue les verbes عندنا pouvoir peut comprendre comprendre راني شرحت كلش دوك نشوفوا البرودكسيون اللي وجدتها لكم قالك على شكل حوار ديالوج اذا ميزامي نديروا هاد لي تري نبينوا بلي رانا نهضروا بلي يفو لا بونكتواسيون تاع ديالوج ميزامي nous devons lutter contre le racisme car c'est le premier ennemi de l'humanité أصدقائي يجب علينا القضاء على مكافحة العنصرية لأنها العدو الأول للإنسانية بعد صديقي آخر درت ان تري Oui, le racisme brise les liens de fraternité entre les gens et sème la haine. يعني نعم العنصرية تهدم العلاقات بين الناس الروابط تاع الأخوة وتزرع الحقد لا haine elle sème la haine بين الناس il est l'une des causes de chaos هي أحد أسباب الفوضى le chaos et de violence généralisée والفوضى ونشر ولا تفشي الفوضى a déclaré يعني الفوضى والعنف تفشي الفوضى والعنف cause de chaos et de violence généralisée a déclaré mon ami يعني قال أو صرح صديقي et par conséquent il entrave les efforts visant à instaurer la paix dans le monde dis-je
يعني من بعد أنا قُلت وفي الأخير ولا في النتيجة هو يعرقل جهود المساعي أو الجهود نتاع تحقيق السلام الأمن والاستقرار والأمن في العالم. قُلت أنا je me demande toujours pourquoi les gens se méprisent pour des raisons irrationnelles. أتساءل لماذا الناس دائمًا يحتقرون أنفسهم من أجل أسباب لا عقلانية irrationnelle يعني لا عقلانية comme la couleur de la peau أو l'origine يعني مثل لون البشرة أو الأصل. لماذا يحتقرون أنفسهم بسبب هذه يعني الأسباب اللا عقلانية. À la fin nous sommes tous égaux. في الأخير كلنا سواسية. Il n'y a pas de différence entre les humains. لا يوجد فرق بين البشر. ajoute un autre ami أضاف صديق آخر. إذا وبهذا نكون خلصنا باش ما نطولش بزاف لا فيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم التوفيق.